ଚାଲୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 7:30 ଆଉ ଶୀତ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନେଇ ପଡ଼ିଛି ସକାଳ 7ଟା 8ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଜଗଟା ଏଇଠି ନାହିଁ, କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାମ ସେଥିପାଇଁ କଟକ ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାବିଲି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ, ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ପୁଣି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଛୁଟିରେ ପଳେଇଛି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। गाड़ी की आउ चलिया बर्तमान एवं आउ ड्राइवर राजी होना। ये पुराना गाड़ी, बहुत पुराना गाड़ी, 20-25 साल पुराना गाड़ी। ये बर्तमान तो नुआ नुआ गाड़ी मार्केट रे मिलती, बर्तमान ड्राइवर नुआ गाड़ी की मिलना। ये गाड़ी की चलने अनेक ड्राइवर राजी हमें। देखिए केते पुराना मॉडल गाड़ी। आउ जो मालिक ने रखते पुराना गाड़ी गुड़िक से ड्राइवर बहुत हैरान होती कहीं ये गाड़ी को ड्राइवर राजी होना। कहीं आर स्टेयरिंग टी हार्ड थाए कटिंग करने क्लच ब्रेक आर टे हार्ड थाए जो नुआ गाड़ी अपेक्षा से ड्राइवर पर राजी होना। आ देखो बर्तमान ये गाड़ी आज मोर ड्यूटी हम चल देखा। एक्चुअली मनीष भाभी गोटे तार हम उल्टा बेले बेले कहीं ये ड्राइवर छुट्टी में बर्तमान जाई नथिले, मो गाड़ीटा काम होबार थिला। भाविली बोधे जदि काम हुए दिने दिन जहाँ गाड़ी रिटर्न हम आ मुझे कुआडे फ्री जाइए बुलाबुली करी मजामस्ती करी, किंतु मोर सबू आशा फसर फाटीगला। कहीं मो गाड़ी जो ब्रेकडाउन है यही गाड़ी ड्राइवर से बर्तमान छुट्टी पड़ जाए आ बाध्य होगी गाड़ी चलने पड़ा मत काम बंद हो। जदि ये गाड़ी ड्राइवर टी था मत 2 दिन आराम रे छुट्टी मिल जाता। कौन कर छाड़ आशा तो पूर्ण है जहाँ जमी हो देखा कौन केमी आज दिन टी कटुची कहने आप सहित सेयार करी। चलो भाई जलिया कौन अच्छी मुड़ी मुड़ी गोटे पका मुड़ी घुगुनी हाँ घुगुनी मुड़ी पका चामच गोटे भाई ने जलखिया गला आ तो दिन समय पड़ी बाकी अच्छी।
आसिक बाजिले 2टा मु आसी खायापी होटेल रे आज देखी गोटे भल आइटम कौन अच्छी खाइबा मटन केते भी दे दो 4 पीस हाँ बड़ा मटन चिकेन माछ मटन आगुआ दे हाँ दियो ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି NH 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଜାଗା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଥାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ତ ଦିନମାନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।